Hello, my name is Naim Hamid. I'm a fine art student studying in the UK, and welcome back to a new episode of Tumpang Tanya. For this episode, we'll be focusing more on the international scope. So, with me, Uncle Mazri. So, I would like to ask about what's happening right now in terms of international conflict. So ada perbualan, ada talks about the Cold War. So would you kindly explain to me like what is happening with this Cold War? Terima kasih Naim. Dulu kita ada perang dingin 1.0 yang berlaku dahulu. Perang dingin ini bermula bila berakhir Perang Dunia Kedua. Pemenangnya ialah Amerika Syarikat, United Kingdom dan USSR pada masa itu. Dan lepas itu berlaku perang dingin merebut pengaruh ideologi berasaskan ideologi di antara Amerika Syarikat dan NATO di satu pihak dengan USSR, Union of Soviet Socialist States, yang teras ini adalah negara Rusia dengan Warsaw Pact. Kedua-duanya berlaku perang dingin. Perang dingin ialah perang yang tidak panas, bermakna tidak ada konflik bersenjata secara terus antara Amerika dan Rusia, antara USSR pada masa itu. Yang hanya kebanyakannya perang proksi, perang perisikan. Antara perang proksi yang famous ialah di Vietnam, antara Vietnam Selatan, Vietnam Utara, Korea Selatan, Korea Utara, di Afghanistan bila USSR menakluki Afghanistan 1979 sehingga 1989. Amerika membantu golongan mujahidin di Afghanistan, CIA membekal senjata. USSR terpaksa berundur. 1989 tembok Berlin runtuh. Banyakkan negara di Eropah Timur yang berada di bawah payung USSR berideologi komunis, berada dalam Warsaw Pact, berubah menjadi demokrasi, mengamalkan sistem pasaran bebas. Puncaknya adalah Jerman Timur dan Jerman Barat bersatu dari sebuah negara menjadi anggota NATO. Dan akhirnya ia mencapai kemuncak yang paling tinggi apabila Soviet Union itu sendiri tiada. 15 republik dalam Soviet Union buat keputusan untuk berpecah. We come to our current situation, the new Cold War 2.0. I think there was a book, Francis Fukuyama, The End of History, the triumphalism of the democracy, free market economy, all that. But apparently, history have driven us to a point where there is another Cold War, unannounced, between the protagonists of the United States of America and the People's Republic of China, the biggest economy in the world and the second biggest economy in the world. The difference between the first Cold War, second Cold War, we have the Soviet Union and the American in the first Cold War. Both have different economic system, different political system. In the Cold War 2.0, we have China, different political system, a country, leadership by the Communist Party, but economic-wise, they call it socialism with Chinese characteristics, meaning, in other words, it's the market economy. It's one type of market economy. So they are the second biggest economy. There's a prediction that will become the biggest economy in the world. So this Cold War, the most dangerous trigger point at the current moment is the South China Sea. In the South China Sea, there's a dispute between Japan and China over some islands, the Senkaku Islands. You also have this, what we call the crisis of the economic exclusive zones. The world is under a regime of maritime law called UNCLOS, United Nations Convention of Law of the Sea, 1982.
where each country is given the right of what we call territorial sea, 12 nautical miles, then the exclusive economic zone, 200 nautical miles. Let me give you an example. Between Malaysia and China, according to the UNCLOS, United Nations Convention on Law Sea, there is no what we call pertindahan. According to China, they have come up with this new concept, the 9-9, meaning there's a 9-9 in the South China Sea, which they claim more. This is above the economic exclusive zone as their is their territory, their EEZ. So now between Malaysia and China, there is pertindahan. There's a dispute over the economic exclusive zone between Malaysia and China. So this is also a sore point, and there may be conflict rising from this. And China have been very aggressive in harassing countries that do not agree with them on this point. See, so it's a lebih kurang perebutan, is it? I wouldn't say perebutan. Perebutan ialah bila saya kata tanah Naim ini tanah saya. Dan Naim kata tanah saya, tanah Naim. Jadi tanah saya itu mempunyai geran tanah yang sah. Saya telah pagarkannya. Saya bayar cukai tanah setiap tahun. Jadi tiba-tiba ada orang datang kepada saya kata, oh mengikut adat istiadat nenek moyang saya, tanah saudara ini tanah saya juga. Jadi ada konflik sebab pertindahan itu. Daripada tiada konflik sebenarnya kalau mengikut undang-undang, tanah saya ini geran saya ada, saya telah pagarkan tanah ini, saya bayar cukai tanah setiap tahun. Jadi mengikut kanun tanah negara, tanah saya lah. Sedangkan ada orang datang kata, oh ini tanah saya sebab klaim nenek moyang saya. Itulah yang berlaku hari di Laut Cina Selatan. China berkata berdasarkan 9-9 dia yang tidak diiktiraf oleh UNCLOS ini, United Nations Convention on Law of the Sea, tidak diiktiraf UNCLOS, mengatakan oh sebahagian daripada zon ekonomi eksklusif kita Malaysia berada juga dalam hak mereka, 9-9 mereka. Kalau itu sahaja mungkin tidak terlalu buruk, tetapi mereka juga menggunakan apa dipanggil grey zone tactics. Taktik-taktik menggunakan aset-aset yang tidak sampai kepada konflik ketenteraan. Mereka gunakan pengawal pantai mereka, apa yang dipanggil maritime militia mereka untuk menegaskan, menguatkuasakan apa yang menjadi klaim mereka ini. So my last question is that since this is a conflict, we had a Cold War in the past, so how can we learn from what has happened to resolve what is happening now? How can we make things better with what's happening in this Cold War? Kita dalam Cold War satu atau kini, masalah terbesar, the biggest problem is both the protagonists have nuclear weapons. Amerika, China dan juga Russia. Jadi jika semua pihak bermain dalam peraturan yang sama, isu ini mudah diselesaikan. Misalnya dalam soal undang-undang maritim, UNCLOS dipakai, maka kita boleh merujuk kepada itu. Tapi bila ada pihak Republik Rakyat China memperkenalkan 9-9 ini, ia membawa satu komponen yang lain. Tapi saya juga menegaskan bahawa ada juga perspektif ekonomi. Terdapat persaingan antara China dan Amerika tentang dominasi ekonomi dan bagaimana bentuk dunia, tata kelola dunia yang akan datang. Seperti kita tahu, sejak selepas Perang Dunia Kedua, menjadi trust dalam tata kelola dunia pasca Perang Dunia Kedua. Satu ketika dulu ada Soviet Union juga.
Lepas perang dingin, Soviet Union sudah tidak ada, Amerika menjadi satu-satunya apa boleh disifatkan sebagai superpower. Maksud superpower ini, ia bukan saja ada senjata nuklear yang banyak, tapi dia mampu untuk memproyeksikan kuasa ketenteraan di luar daripada sempadan dia. Hanya ada beberapa negara saja mampu buat demikian. Amerika Syarikat, terutama dengan pangkalan-pangkalan di luar negaranya dan super carrier-nya, aircraft carrier-nya yang tidak dipunyai oleh negara lain. China sedang giat untuk membangunkan aircraft carriers yang sendiri. Jadi dalam keadaan ini sebarang silap perkiraan antara mana pihak itu boleh, dan ada persaingan ekonomi yang timbul ini juga. Kita dapati bahawa kedua-dua pihak kini sampai peringkat di mana dalam bidang teknologi tinggi, apa yang ada dikatakan sebagai de-risking, decoupling, yang mana Amerika mengelakkan daripada supply chain terutama dalam teknologi tinggi ini ditempatkan di China. Dia memang mengalih kepada dibalik ke Amerika ataupun negara-negara yang mana lebih friendly kepada Amerika. Dan juga membina apa kita panggil containment, membina pakatan dengan Jepun, dengan Australia, dengan India, dengan Vietnam, dengan Filipina, yang ada kebimbangan terhadap niat China. So dari segi keselamatan ada, dari segi ekonomi pun ada. Betul tak kalau saya if I say that all this Cold War takkan ada if two sides have mutual understanding? Dari segi teori, ya, dan dunia yang sempurna mungkin. Dunia yang ideal lah. Kita tidak hidup dalam dunia yang ideal, kita tidak hidup dalam dunia sempurna. Kita perlu melihat dunia seadanya, as it is. Kita perlu realistik. Dan jika kita tidak realistik, kita tidak akan dapat menyelesaikan banyak masalah. Yang penting ialah kedua China dan Amerika coexist. Bersetuju untuk coexist. Amerika memberikan ruang kepada China. Tapi China juga perlu mengasah selesa dan berhubungan dengan negara dari segi equal. Tidak memandang beza Amerika pun melihat diri mereka lebih hebat daripada orang lain. Tapi Amerika dari segi diplomasinya lebih baik daripada China. China mungkin ada sindrom apa saya panggil Middle Kingdom Syndrome. Kingdom ini adalah satu ketika dulu di masa zaman dinasti kerajaan China, China melihat diri mereka sebagai Middle Kingdom, antara Celestial Kingdom, kerajaan langit, dan kerajaan yang lain-lain, dan Maharaja sebagai Son of Heaven. Itu worldview mereka ketika itu. Jadi mungkin ini terbawa-bawa kepada apa yang ada hari ini. China melihat negara lain sebagai subservient kepada dia. Tapi dia juga bukan saja melihat begitu, dia acting begitu. Cara dia melayan negara lain. Untuk Laut Cina Selatan, zon ekonomi eksklusif orang lain, berdasarkan satu 9-dash yang jelas-jelas bertentangan dengan UNCLOS. Sedangkan UNCLOS ini mereka tanda tangani juga. Mereka setuju untuk berada di bawahnya. So, mereka yang tidak play by the rules. Amerika mudah. Mereka tidak menandatangani pun UNCLOS. Mereka bukan ahli pun UNCLOS. Dan kita tidak bimbang kerana Amerika tidak ada sebarang tuntutan di Laut Cina Selatan. I see. Jadi ya, begitulah. This international conflict ni memang it is never a good thing Cold War ni takkan ada kesan baiknya lah. Jadi ya, to close this episode again, that's all the questions that I have for this topic, and thank you again for the explanation. So yeah, to emphasize again, yeah, Cold War ni, we're in a realistic world. If we want to say that untuk capai mutual understanding, everyone, they have something that they want to gain. Sometimes yeah, power and authority ni, realistically we will say that
dia akan ada that level of greed tu kan. So it's hard lah to resolve the problems, but we have kita orang biasa, kita tak ada power untuk selesaikan masalah ni. We always hope for the best, yang this war ni, Cold War ni, will not take a worse turn lah. So again, thank you Uncle Mazri, and all right, goodbye.